intimidation militaire kan bagabaga sara sukunda o bagabagali damine na folo ni France yere ka armée o bagabagali kono France ya fo kale be tra o kara kana nga espace aérien ka violer fo chien bidou oui o et donc 24 cas de tentatives de coup d'état au cofé au bec qu'on soutenait nendo ni 4 types d'embargo ni 5 types de pression et 3 types d'intimidation o la mena do wala ya mugani nani mi no ku kume fanga jaso ke malla ni na kelen foni panami wona ba fo parce que me se ka pando kuna afolo asimi sigi kuma fanga la o kuma na dangare ka nina asigi kuma yere asigi kuma selba folo min kera asimi nyana o kuma na ni mine ala alternative de coup o kera déstabilisation yere de ni ko coup d'état yere don te me ka jamana firi yere di e baro kuna ngo coup d'état o te fanga jato ya me ka mali nyagami kwa ka tiga tin tabara ko oui o da ke déstabilisation yere kadni ni coup d'état e quoi ka jamana ko bampeu o maga folo kara folo ay no ko ni o kara bien benyana sosoli bola ay sosoli tala flana we galontier ko Wagner be malla Wagner mai docteur Abokar mais Wagner ko kume mu no fait ou ka wala do reba fuma ko doctrine R2P responsibility to protect, c'est-à-dire la responsabilité de lutter à la place du peuple, c'est-à-dire ka ke na fo atini nunu na ni mercenaires de ani sadio nunu ku yere lakana me otuna jamana de lakana ola olubu yere bla jamana de place la ka atini nunu genga bo fangala yo de ke ka Iraq ci yo de ke ka Libye ci uba don o de la ini to kunye Wagner koy ore kama ima de ka me kore mada ko Wagner be anta foka be wa ma de ka ke galon de kundo akun la ini mi ni ba don ite so ali ka foi dala ka be pa ke la ini abe la ini mi ko ka do ni to ukima kongo iba yini ngado afana asabana oye okera benyana o madugo atimi mana le 24 mai okera le 3 juin makoro itoa erema kuka jisente uni ani e Francis Barkan an forta ko babe ka patrouille min ke nyongo fe na me je nyongo fe ka jugu kele ko lu tanyongri ko lu ne anta kebli ibo korodo aji o koro ko bo ko terrorisme aina an woni Francis an nunu te ka baraka nyongo fe bli donc mina dai ayake aina abu sura o don kama ni Mali peuple kungera peuple do munti aka jamana de deme bo fo Francis kele bla ka jo ay nunu ngenga bo fangala sino antitanye o mana fanya dogo kun kelen doro o kofe le 10 juin o magoron kelen nana comme doy manya sisa anga opération anya be suspend yo ke benyana e bo korodon o beza information de terrorisme ma de ko na ko meka tira ko mineme angulo ka kana do Mali kono ay dominga da akake anta suspend no anya anjo krefe ka ola jame kula ya ante kuma bli o kofe mune na ke tuni gani male oui nanna ama nanna ni fota anya sabana ne fosta ay sabana fo ay nandi fo assassinat fagali Wagner ko galontier ani le 3 juin akoko ka patrouille jo ani le 10 juin ka klaka foko a suspana donc amena duruna de la sang duruna États-Unis ni Français Malika avion de transport min bloqué a donc kama avion foi kunte Mali bolo folo avion kele ne kumbe mingu ya avion de transport yo blakata Espagne o kumbe glan rola Mali kuma obe ni avion de la non nana obe fe minon takata na e koronfe ani dumuni munumbe ko takadi kasarasu ka barake yo bloqué a bloqué ku kunye muye pour que mo ka tie anga sarasu la ku tise fochi la donc ni tie garu la munebe ke jamana d'Afrique o tuna benan tundo worona o te dore de u ka représentant be ati da o ka représentant be Malla o fenere nana ki dado Mali kola potien fe be Mali contrôle la ko lu fara nyonga ka transition ka tobe abe kien to mina ka kienti anya le bolo mina mpala ne kono ka gengata jembewe wolom blana France ka ambassadeur ale kelen fenere nana o fenere pe ku te fanga fe parce que opposanté nte transition fe de nte Mali fe de olu be kumeta le fe réunion na o kumbe ka bara minke
en 1991 an ye Musa bin kɛ cogo min na o fɛrɛ de kun bɛ ka tigɛ ambassade de France la o de kama ale fɛnɛ gɛnna o tɛ 7 ye Chekina Macron ana ka ministre des affaires étrangères Jean Le Drian min yera yurugu la sinon yurugu mɔgɔ yɛrɛ de do Florence la sorcière Florence Parly u bɛɛ ko Mali ma komi aw tɛ fanga ɲɛnɛmaw ye an bɛ fɛrɛ bɛɛ kɛ fiɲɛ ka tigɛ maliyɛnw na kungo ka se maliyɛnw ma ninnu tɛ maaw ye anw tɛ ninnu lakodɔn donc a bɛ fɔ de ma ko déclaration incendiaire pour que ka diɲɛmɔgɔw tigɛ i la k'i ka fanga firi u ma dan o ma déclaration o tɛ 8 ye 9 les déclarations ciblées de certains chefs d'État Bazoum pɛrɛnkɛrɛnnenya Bazoum bɔra ka kuma min fɔ a ma daga a ka kuma in fɔ a ma sigiɲɔgɔnya gɛci a bilara de a k'a fɔ walasa a ka kuma dɔ fɔ an ka sarasiw ma a ka nege bɔ jamanadenw na u ka wuli ka fanga firi ala y'a kɛ maliyɛn m'o fɛnɛ lamɛn o bɔ yen CEDEAO yɛrɛ fangajɛkulu olu ka dɛmɛ u ye dɛmɛ min don Mali mɔgɔ minnu bɛ ka coup de transition fɛ o yɛrɛ bonyana fo ka taa Côte d'Ivoire kɛ maa minnu tɛ transition fɛ olu daga yɔrɔ ye fo ka taa plan dɔw labɛn fo plan dɔw la dɔw wulila a yɛrɛ ma an yɛrɛ tɛ mɔgɔ min dɔn k'ale ye Mali président ye ka t'o kɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan diɲɛ bɛɛ y'a ye ka tila ka na ye o Côte d'Ivoire kelen ale n'an ka ministre kɔrɔ bolilen dɔ olu de yera kuma na téléphone na u bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ko yala k'a kun fɔra ko 2 semaines ko jamana bɛ firi k'a tɛ ka firi fɔlɔ dɛ donc o bɛ jamana firili de la a kun y'o ye o tɛ 9 ye 10 o tun ye 10 de 11 na sisan o ye CEDEAO ka sanction fɔlɔ min taara an kama a taara kuma minnu bɛ CNT kɔnɔ premier ministre fo n'a bɔra Achimi ani ministre des affaires étrangères la k'an si tɛ bɔ i b'o kun dɔn wa anw tɛ bɔ mais politiciens bɛ Mali contrôler olu bɛ bɔ u bɛ t'u ka fɛɛrɛ labɛn Faransi o de y'a kɛ u bɔlen su compter u nana su compter daminɛ u bɔlen u nana fɔ ko transition tɛ tɛmɛ san 1 kan u bɔlen u nana fɔ ko transition man ka kɛ foyi ye élection kɔ k'o kumaw don ba la a bɛɛ kun ye ka transition firi a 12nan CEDEAO ye sanction économique min ta Mali kama a tɛ diɲɛ sariya si la a tɛ CEDEAO yɛrɛ ka sariya foyi kɔnɔ a dabɔra kama dɔrɔn ka Mali ka fiɲɛ tigɛ an na k'a to an ka kɛ jamana ye k'an bila an dama walasa an ka kɛ i n'a fɔ Syrie ou bien Palestine sanction tɛ o punition de don mais jɛnani bɛ min f'i ɲɛna nin yɔrɔ la b'a kalama ko CEDEAO yɛrɛ a organisation yɛrɛ ko coup d'état kɛlaw de don c'est une organisation putschiste CEDEAO coup d'état kɛlaw wallahi bilahi coup d'état kɛlaw de don docteur coup d'état kɔrɔ ye mun ye sariya min yɛrɛ ni e b'o sariya kunna e yɛrɛ y'o sariya suɲɛ k'i cogo ye mun de kɛ i ye coup d'état kɛ CEDEAO créera le 28 mai 1975 a créera de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko ka sɔrɔ sabati ko ka wari dɔ di an ma o kɛra en 1993 CEDEAO ye seginkan mun kɛ a kun bɛ CEDEAO ka papier kɔnɔ ko jamanaw kana se ɲɔgɔn ma ko wa k'an ka jamanaw lakana wa an kana taa ɲɔgɔn agresser mais bi ni CEDEAO yɛrɛ bɛ ka Mali agresser dun bɛnkan ma waleya fo ka taa force dɔ sigi ko ka na Mali bɔ a ka Maliya la ka jamana bɔ yen gani maliyɛn c'est-à-dire o de y'a kɛ n dabali bɛ ban gouvernement na halisa quoi n t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn ɲini nin CEDEAO ko la donc e b'a fɛ bi docteur an ka bɔ CEDEAO la mais Mali bɛ CEDEAO de la wa jamana min ko a b'i ka jamanaden bɛɛ faga jamana min ye coup d'état 24 fɛnɛ kɛlɛ CEDEAO ɲin b'a bɛɛ la o groupement min y'o fɔ e bɛ taa don o kɔnɔ cogo di groupement min ko mɔgɔ b'i ka dugukolo la hali ni e tɛ mɔgɔ b'i nin de la mɔgɔ min ko k'a t'i lakodɔn o bolo bɛ mɔgɔ min bolo ko k'e tɛ lajaba ma e bɛ mun ko o kɔ ganimala k'a bɔ yen o tuma na u tigɛra maliyɛnw na de wa mun de kɛra n'an ye sigikafɔ dɔ de kɛ o sigikafɔ maliyɛnw de ko la ko an ka taa nin sira fɛ o tuma na maliyɛnw ka kuma taara min jamanaw lakana wa an kana taa ɲɔgɔn agresser mais bi ni CEDEAO yɛrɛ bɛ ka Mali agresser dun
bengama waleya fo ka taa force dɔ sigi ko kana Mali bɔ a ka maliya la ka jamana bɔ yen gani malien c'est-à-dire o de y'a kɛ n dabali bɛ ban gouvernement na halisa quoi n t'a dɔn u bɛ fɛn fɛn ɲini nin CEDEAO ko la donc e b'a fɛ bi docteur an ka bɔ CEDEAO la mais Mali bɛ CEDEAO de la wa jamana min ko a b'i ka jamanaden bɛɛ faga jamana min ye coup d'état 24 fɛn kɛlɛ CEDEAO ɲin b'a bɛɛ la o groupement min y'o fɔ e bɛ taa don o kɔnɔ cogo di groupement min ko mɔgɔ b'i ka dugukolo la hali ni e tɛ mɔgɔ b'i nin de la mɔgɔ min ko k'a t'i lakodɔn o bolo bɛ mɔgɔ min bolo ko k'e tɛ lajaba ma e bɛ mun ko o kɔ gani malien k'a bɔ yen o tuma na u tigɛra maliyɛnw na de wa mun de kɛra n'an ye sigikafɔ dɔ de kɛ o sigikafɔ maliyɛnw de ko la ko an ka taa nin sira fɛ o tuma na maliyɛnw ka kuma taara min maliyɛnw de ko kalo 6 ka taa bila san 5 la CEDEAO min tɛ fɛ ka Mali y'a ɲɛ na jamana min ye CEDEAO ni Faransi min ye nin coup d'état bɛɛ labɛn jamana min kama ko fo jamana ko ka ban e bɛ taa mun ɲini o jɛkulu la non tiɲɛ yɛrɛ la an man kan tɛ ka to CEDEAO la i ni ko k'an y'a créé mais o yɛrɛ bɛ k'an kɛlɛ olu yɛrɛ ka sariya yɛrɛ ko Mali c'est-à-dire yɔrɔ tɛ Mali la de sinon Mali kan ka CEDEAO wele bɔgɔ jinin kan parce que u ka protocole additionnel 1993 min ko jamana ci kana taa se jamana den dɔ ma ko CEDEAO kan a ka jamana bɛɛ la kana ni CEDEAO yɛrɛ bɛ ka taa o jamana dɔ attaquer dun tiɲɛ yɛrɛ la an ka ca a ka bɔ hakili ma et puis k'i to la i farafin ɲɔgɔn CEDEAO yɛrɛ sigira kan ka ɲɔgɔn sauver kan ka farafinna ka bɛn ani minnu b'a kɔnɔ k'o baara sabati e b'o to la ka taa Faransi ka kuma lamɛn ka baara kɛ ni o ye fo Faransi président ka tila k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n b'u wele ka nin f'u ɲɛna i bɛ k'a fɔ k'i bɛ démocratie min lafasa mɔgɔ minnu yɛrɛ b'o k'o lafasa olu yɛrɛ coup d'état constitutionnel k'u ka jamana la mais c'est-à-dire fɛn dɔ de don an bɛ min fɔ Asimi ɲɛna dɔrɔn a bɛ maliyɛnw lamɛn cogo min na a ka Mali lamɛn a ka bɔ CEDEAO la quoi mɔgɔ bɛ n'a nɛgɛ k'ala ka kuma sama ani CEDEAO cɛ a bɛ tigi b'a lase lebu de ma CEDEAO tɛ nafa foyi ɲɛ Mali ye a ma dabɔ yɛrɛ k'an ka lafiya yɛrɛ o t'an ka yɛrɛ fɛ donc o tun ye entre parenthèses ye quoi yan'an ka taa ɲɛfɛ a 37nan a bɛ fɔ o de ma ko les manipulations des organisations internationales par la France contre le Mali Faransi ka taa diɲɛ bɛɛ la muruti walasa ka Mali bila a dan ma ni jamana bilara a dan ma a bɛ kɛ cogo di o jamana tɛ firi a jamana bɛ firi fo position fara a 14nan nkalon tigɛ Faransi n'a ka média RFI France 24 Wagner bɛ yan dɛ ni mɔgɔ 10 sara mɔgɔ 40 o de bɛ sa kuma lankolon bɛ jamana in firi u b'o de ta k'o don ba la o bɛɛ kun dabɔra jamana filili kama walasa ka ban fila fugulan don maliyɛnw kunna k'an ja wuli o de sen fɛ u ye fɛn dɔ sigi sen kan i bɛ maliyɛn ni minnu ye ka to ka kuma lankolon fɔ transition ma a bɛɛ bɛ ka taa wari de minɛ kɛrɛfɛ i t'i yɛrɛ to i yɛrɛ ma fa ci la ŋana ci la i wolodugu mɔdugu i mɔkɛw n'i faw wolola dugu min na tɔ kelen min ko e ma ko a bɛ fɛ k'i bila jɔnya la san 100 tɔw min ye e mɔkɛ mara san 100 tɔw min ko farafin tɛ foyi ye e ka tila k'o ka baara kɛ i fa dugu la ka fara olu ka k'i ka jamana kan mais ni jasinlenya tɛ jɔnni b'a kɛ o de kama n'a ye mɔgɔ ye k'a bɛ ka Mali dɔgɔya ka Mali labila maa jasilen de don a kana dɔrɔmɛ don a la ala kan'u jaabi parce que ko saba don n'a tigi ye si sɔrɔ a bɛ malo siga t'o la ni a ma malo a tɛ si sɔrɔ wa n'o si ma ɲɛ a la a bɛ sa sago jugu dɔ la parce que a bɛ ka jamanaden bɛɛ de mugu bɛ ka mɔgɔw tɔnɔ de quoi o de la n bɛ jigin gouvernement na yɔrɔ dɔ la anw de b'an ka wari don justice la justice est un poste régalien jamanaden bɛɛ kan ka content n'i ka justice ye i n'a fɔ i bɛ content n'i ka armée ye cogo min i n'a fɔ i bɛ content n'i ka nafasɔrɔ sira ye cogo min olu bɛ jamana o jamana kɔnɔ mɔgɔ man ka kulonkɛ k'o jamana la k'o jamana dɔgɔya ka justice sigilen to c'est pas normal jigi bɛ se k'i bila ko bɛɛ la mais ka kumaw fɔ kuma min bɛ jamanadenw bɔ o hakili kan ka jamana firi minɛli tɛ tɛmɛ kan n ko ye coup d'état de mais ni tiɲɛ de don i bɛ se k'o fɔ mais Mali bɛ yɔrɔ jumɛn na ko tiɲɛ bɛ tɛ kɛnɛ kan donc média mensonge a n'a kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen i yɛrɛ dabali bɛ ban radio dɔw bɛ Mali la bilahi ani télé dɔw bɛ olu ka jugu ni RFI ye Mali la radio dɔw ni télé dɔw non ka jugu ni RFI ye mais ne t'a dɔn
bon akayin quoi ne koni fomba président ma e koni ito fone ga jamana ka ita fo fan refe ite kinye jamana chie ko be mo do toy ka jamana dokoya oti Francis gilet mun bora gilet jaune mo ma ba mo wan fla de bubulo kasolay gilet jaune era français do ka wuli ka Francis dokoya abe nyemo de dokoya oui walo nyemo fina ka tsara do de kono et puis anti-démocratie là hein? On est dans un régime exceptionnel. Oui. On n'est pas en démocratie. Mais comment on est de à Kolologa na démocratie est tient. Démocratie est tient. Tanduruna la confirmation des chefs d'État de la CEDEAO de l'existence d'une société privée et la préparation de la force en attente de la CEDEAO. CEDEAO est ka galonté ko Wagner be malla ka klaka ou ka militaire ou labin ko kana Mali attaquer. Déstabilisation de dos parce que nanga trasute ma jajolé on va comment avec un fangabla bon y fangabla ni contexte la John Bata non tiens la bébé c'est John Bata amano fabe munu mega ko ka fangabla fabe shi odola kan jo ki bata aish afoki akorobo non ici be bon ko ra mi o te guerre civile guerre civile na fati memba donc ko ra be fe ka nga jamana chi ah Mali côté quoi mais Mali ka nyagami Aten Worona Francis Emmanuel Macron le 17 février a bora yerema ko boko uni malika je bana pew ko kalo woro ko boke ibo korodo be kalo woro nkede pour que ka coup d'état la be malika ma pour que ka sira la bla ka ko reke parce que ta fait ta to shi ta fait kata ordine violation do fene atani chekina oye ukun atimi weleli munke kwa kata ku ka nyogonyi akun dabora de ni atimi tara wa faka c'est donc jala jeba min furafo mi kera Samuel dollar o kele ne kumina ke atimina o kan ba fo yana ni mo ya wula kera makita la kera fa kana tawroji tan nga cigimbe pone ma kuluba no la ay no kulu oni nga chale tawroji e bena ale soro no akana ta mo cha kuma la na kedro ya ke Mali bela parce que atimi ko teble Mali ko de do kan konotona c'est da o kiban ako ka démocratie cour de justice le moi ko kay tara muta kama en kaya bla ko kutabla akunye mi eba don kam Mali to tinti la no kono kan tinti la no kono ngana teka bwala okunte tan kono to mugana bang mondial ka Mali suspend kika demain suspend Mali an bang mondial kinyado ni mate ko ka juru sara uba minga sara de do akanga ke mais mouya c'est ama sanction mais ala ini mouye investisseur katike Mali la pe okutuna ble gani malen billahi mi ka plateau kan na gouvernement jabi nugo foma na ni partenaire mais na ni partenaire pétrole tere gazi tere ou mo be fenfe la mena naif ate bo français ate bo États-Unis docteur au partenaire ou be bolo bi be sika na ni munye jama non o kan wana be sa ote o me c'est là be ka koro la be Mali kama o be ka koro la be Mali kama c'est dao ibo don we ro mi nga kota na ibo don le 20 mai aji wallahi gani nunu ne tara réunion ke ko kum chugoya masoro Mali la sanction tiga nafanya ko tita Mali ka opérateur économique ani homme d'affaires ko na fere yini o do la tita ka fere ni ko jimana be ni chugo mina ko ni jimana be ni chugo la ko ni beka la ko ni ka be ni na kli ko homme d'affaires ni opérateur économique debe ou deme duma ko do ko no lu fere yini ko lu do mu na ko lu la ko la ne ko atokera mu ah docteur ni révélation bare ni kera le 20 mai amen kalomina le 20 ou ka réunion de la kuma kaka Maroc ni Tunisie bla a contribution pour que ka anto turon ka fiente ana mais bela au gouvernement kele ne ba la kebeta négociation ke ça n'est pas le ban quoi il que mon fond oui docteur ni révélation ni le 20 ni kera le 20 mai encore ni kala le 20 encore de bien le combien bien le 23 bien le 23 le 20 mai réunion la kale le fleni Mali homme d'affaires mun meka transition demain ani Mali opérateur kunu mun meka transition demain ko ka fere kolula ko le beka doni wari wa kale la Guinée mo do fene bala ko bina fere kolu fene o pati ko lu fene beka Mali demain no va faire Mali ko de bansan mais nous nga traiter Mali la ça nous nga traiter Mali la o mo be Mali na folo de la
ani France ka jesu amali ko ka ban. Non, mais ko mogo be Mali de la. Gandhi ne o de fe na sa. Foiria de be no tuno Mali te tsega maka to jamana ye. Ala ye fɛn bɛɛ di Mali ma. Ala ye tile di an ma. Tile bɛ se ka ko bɛɛ ɲa Mali ye. Tile bɛ se ka fɛn caman. Fɛn bɛɛ. Ala ye dugukolo d'an ma. A b'an balo, an mago tɛ jɔ mɔgɔ si ka balo la. Ala ye ji d'an ma. Fleuve Niger, fleuve Sénégal, ala sɔn don. A bɛ fɛn bɛɛ ɲa Mali ye hali n'a ma ko wɛrɛ kɛ. Ala ye dugujukɔrɔ fɛn di an ma. Sanu ni fɛnw, a bɛ Mali bɔ nɔgɔ la ni fɛn bɛɛ. Ala ye kodɔn ani namu k'o di Mali ma. Mali bɛ bɔ nin bɛɛ la. Foiria de don. Gani Malien ala ma Mali da sɛgɛnbaga to a kama k'a fɔ ko Mali ye sɛgɛnbaga ko ala den foyi tɛ ala tɛrɛ ala ye fɛn bɛɛ d'a ma an dɛsɛlen de don e bɛ se ka dɛsɛ cogo di Amérique filɛ n'a guanna o tɛ wari dɔ dilan ka d'u yɛrɛ ma France filɛ n'a guanna o tɛ wari dɔ dilan ka d'u yɛrɛ ma La Guinée n'a guanna o tɛ wari dɔ dilan ka d'u yɛrɛ ma n'a ma sigi cogo di ko fantanya banna mɔgɔw bɛ gɛrɛwuya la ka tila ka n'an jɔ ko ala y'o kɛ ala foyi ma kɛ dugujukɔrɔ fɛn b'i bolo ala ye kalan di i ma k'i ka duguyɔrɔ fɛn ko k'o kɛ nafolo ye ko k'o di ka jamanadenw ma e bɛ mun ala ko kuma fɔ la o ye ala tɔgɔ tiɲɛ de non ala ye fɛn bɛɛ k'an ye ala ye fɛn bɛɛ k'an ye mais Gani Malien bɛ min fɔ Malien ye bi wallahi an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ nin ye ko wɛrɛ bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ min ka jugu ni nin bɛɛ ye parce que Mali tatɔ filɛ sira min kan hali o kun ka diɲɛ lahawla manamana kuntan ninnu min ye a ka hakɛ to cɛw ka cɛw kanu musow ka musow kanu o projet min bɛ ka tiɲɛ o bɛɛ de bɛ ninnu ka calcul la parce que o tɛna kɛ Mali dugukolo la yan bilen. Oui, o bɛ dimi b'u la tubabuw la sali. Non a tɛna ɲɛ o. Oui. Parce que Mali bɛna lajɛ sisan ko min bɛ bɛn ale taabolo ma depuis Asimi y'a bɔ a da ko fanga ka segin dugutigiw ma ko conseil traditionnel ka sigi ni assise nationale y'a valider o siranna parce que dugutigi si tɛ yɛrɛ ma k'e bɛ to i ka dugu kɔnɔ ko cɛw ka cɛw kanu ninnu dun bɛ nin loi kɛ u ka dugu dɔw kɔnɔ i ka hakɛ to hali dɔw bɛ bagan ɲini a bɛ se ka na mun de fɔ anw ɲɛna mara la diɲɛ kɔnɔ ninnu bɛ mun de éducation di anw ma sa donc an bɛ taa ɲɛ. Awɔ 21 na. 21 na. Fagali jugu min kɛra Mauritanie a kun dabɔra a kama de ka armée malienne tɔgɔ tiɲɛ wala kɛ Mauritanie fana k'i ban ko Mali ka kɔɔri tɛ tɛmɛ foyi tɛ tɛmɛ o la an bɛ fiɲɛ bɛ tigɛ an na tuguni foyi tɛ sɔrɔ fanga bɛ firi. Oui ko Mauritanie dɔ fara Mali frontière la. mais dɔw yɛrɛ porokotora fagali la fɛnɛ minnu député min ko tiɲɛ tɛ o kun bɛ n'o faga o. O porokotora saya la. 22 o ye G5 Sahel ye. Wura min bɛ yen sisan wura de bɛ yen Tchad kɛra masakɛ dugu de ye wura sara a den nana nɔ la Mahamat Déby Macron yɛrɛ k'olu ye démocrate ye e yɛrɛ taara wura den introniser k'o kɛ wura ye o min bɛ yen G5 Sahel G5 Sahel fɛnɛ ale tun bɛ fɛ ka G5 Sahel de ta k'i ban ka fanga di Assimi ma ka G5 Sahel kɛ minɛn dɔ ye ka Mali firi force en attente coup d'état min tɛmɛna u tun bɛ fɛ k'u profiter G5 Sahel de fɛ ka na coup d'état kɛ Mali la parce que ni Assimi tun ma bɔ G5 Sahel la sisan espace dɔ bɛ Mali la a bɛ fɔ o ma ko espace G5 Sahel Tchit b'o la Boni b'o la u tun bɛ don o de fɛ ka occupation kɛ k'an ka fɛn bɛɛ détruire. France mana na to i tɛ se ka kɛlɛ parce que e ma ca depuis Assimi ko k'a t'a la ale de bɛna ko Assimi ka don a la ne ko Tchad président est-ce que ale b'a dɔn ko mɔgɔ min ye Assimi ye. A t'a dɔn a b'a kɔnɔ ko Assimi kelen de don wa. N ko Assimi ni a ka politique kɛlɛkɛlaw de don an fana bɛ Assimi kɛrɛfɛ o an b'a ɲɛfɔ a ɲɛna e ma fɛɛrɛ min kɛ anw bɔlen sisan an bɔlen i ka plan tiɲɛnen i b'a dɔn sisan ko i bilar'i yɛrɛ ma n bɛ min f'i ɲɛna G5 Sahel armée tɛ min bɛ Mali armée bɔ. Donc e bolo G5 Sahel la an man kan tɛ segin a la tuguni wa. I b'a la mun de fɔ G5 Sahel ye ko G5 Sahel ye Faransi ku fankelen dɔ de ye G5 ye. mais k'u bɛ deli la o bɛ deli la non mun deli a ka don n'a Assimi donna bilayi o kɔrɔ k'a ye Mali di ɲangata de ma a bɛ don ka taa mun de kɛ. so docteur o bɛ deli la dɛ. a b'a f'u ɲɛna n'an bɛ don aw jamana fɛn bɛ yen aw bɛɛ ni Irisi bɛ pacte signé. k'a ka doni. a b'o de condition poser. komi aw ni Irisiw de bɛ bolo di ɲɔgɔn ma la sisan n'aw bɛ sɔn an bɛ segin G5 Sahel la Faransi bɛ bɔ G5 Sahel ko kuma na pewu an bɛɛ ka partenaire privilégié bɛ kɛ Irisi ye. ɛ tuma n'a donna o tuma ale bɛna Irisiw ka renseignement ta ka di ninnu ma. a ma nɔgɔn dɛ a bɛ sɔn compliqué. mais n ko renseignement ko de don ani minɛn ko de don an mana to G5 Sahel la nin dɔw bɛna k'u nana baara la u bɛ Irisiw ka matériel dɔ tiɲɛ ka taa di Faransi ma Faransi fana k'o lajɛ k'o ɲɔgɔn ladege. Irisiw k'o ye Irisiw ka tila tigɛ an na tuguni. mais o kɔni Irisiw b'u kɔ dɔn nin o Irisiw mago bɛ jamana la jamana mago bɛ yɛlɛ n'i y'a ye u n'an bɛ ka taa u n'an bɛ ka taa parce que an mago b'an ka jamana la parce que Assimi y'a jira diɲɛ bɛɛ la k'ale b'a ka jamana ko de la
ntado abna ati meeting ni na obeka choko me ko mo fene na anta principe de bon voisinage ambola ibado ko G5 Sahel a ko kala tumna ati mi yere de kunanga plenty do jamana nani kama oui mais ils ont violé l'article 26 de la convention de Vienne oko na we jewo jeke convention qu'on a la obeka nga jela wala mais lu banga la wala mais ati ko ale la mona fani abamunu fe ana bema munu fe olu te justice don olu be mundon no e murwo ketawi no ye samuri olu be mino we bene farafina ka keleyan o rekema atimi boala mais atu wole fangala parce que ibalman ya wole fangala ya otkele nyona mais ale ya to na mambolo gingoma angoke mais G5 Sahel tanya franchi bala malete doala donc Mali kana doala blentoni na Mali be doala muna wa ko franchi tade la wala ma ke G6 de Algérie be faraka donc docteur va faire afo G5 Sahel be romina be France mais ni bana baju yere ma bokoni Mali tala ka bana e o do mun e be tiga mana kan fo uma ale dare ma koni Mali kontala ko ya ko banea akoka bampeo a flingolo nga chi ako jamana mi nga chi o kimana ka ke flingolo e sisa angonga ma yereta ako ko odamani olo ya okungoli an manga jamana de défend te mo ta défend d'accord 23 oye Malika espace aérien mi nu ocean ka tia fo biduru Francis a dabora kamare ka espionnage ni escroquerie de ke ka nga feun laje ka nga feun détruit ka nga position di rebeluma ko do Mali kono dron ka Mali filingolo chika ko ban soit Anton en défend ton manga non a dabora ka no kara Mali be ga chukodi atimi me fanga bla jan mata guerre civile mwana na laban o make kota ina coup d'état mingira wallahi wa coup d'état mingira pour ti modo bala de akobe sege lawo pour ti modo bala donc ikepe ibina yo côté sina pour ti modo bala administration barakalaw bala activiste fene bala même na yo abukuno koko bana wani coup d'état la bena depuis Côte d'Ivoire fo kana tie malla depuis forte d'attente de la CEDEAO tu abebe on trachu beo mais gani malenge yere ka plateau kelinga ya enega émission labane a fait ngo coup d'état be ka labe malikama ya fo plateau ngo forte d'attente be ka labe nga ko be bo Côte d'Ivoire ka keme Niger fait non ya fo plateau sans faire de ya fait na nga be ka labe ya fo mais on a trop coup d'état do nga bo Niger au déjuira bon ni mi flani o da ka kema mi na fena a o be ka coup d'état do est-ce que coup d'état do o be kunye ka suruku ku fere mo ma quoi mo ka ko non fo été militaire bora u yere ma de ku ni be no donc gani malé mena min fiena ni de ya réalité wa na yin ja al mi se ka dore farakan mais docteur e hakila ni be to de rasira ni be sans état mo ngina no ko mo ma ndo jetemne hakila saka ni mo nan be to de effectivement ni analyse ke ba donc afoni bet me sera ke sawe ka jamana déstabiliser hakila no nya to de docteur ta il y avait une tentative fait là a kelen kele na bora atiminga assassinat là a kelen kele korema et solution di abela akuma na beka ka solution di mumene éviter depuis encore domina ko ka traité de coopération militaire ko ka kalan kura na ya kele damne depuis do amba do ngo herete ay mo quartier be yalo la yoro ay quartier bege munu kumbe GPM groupe de patriotes du Mali au GPM nyama irishu na nabi olu de do de olu de pétition ke ka Mali région be fara nyonga o ka pétition ke ko irishu kana ani wele unale ango ngo irishu tena tanka ma fere nyini France la o de ya to GPM be korema la le mouvement de l'inclusivité Mohamed Ousmane ak Mohamedoun min kera Mali fe min be ki kwada accord d'Alger aka ke pour que aka ke Mali sagoy o an kumana ango accord d'Alger min be Mali fara nyogonga na France ge amese ko de ke Mohamed Ousmane ngo kale bore no fe ale donala songoy ganda munu kumbe gaw non ko kuti accord d'Alger fan foi fait an kuma ay nasa accord c'est problème yo accord e banadi mais bana kise France ga armée di na yo genci sa me ben kola bi sisa Mali kenara bana kise tara o France atoy bana kololo di ina fo tan tension yibi ni bolo sara ibe rééducation ke o be se ga bancho mi bo am ko o mi rééducation munun ke o kololo do di G5 takali
o kɔlɔlɔ dɔ de ambassadeur de France gagné o kɔlɔlɔ dɔ de fɛnɛ MINUSMA tagali n'amulu ta bana in ti ban fiyewu n'a y'an bɔ o la kɛnɛya bɛ na pewu parce que France ku tɔ kala de y'o ye a ku tɔ min bɛ yen o ye G5 ni MINUSMA de ye sisan ni m'o bɛɛ bɔ i tɛ lafiya o. donc e bolo nin bɛɛ ka bɔ yen. non mais MINUSMA bɛ yen kun jumɛn kama MINUSMA bɛ yen dɔrɔn pour que ka jamana in firi de MINUSMA ye business de ye o la MINUSMA n'est pas là pour le Mali business dɔrɔn de don ne delila k'o fɛn ɲɛna n ka wari mugu minnu bɛ na san o san miliyari 500 de bɛ d'u ma bon comme jamanaw b'o wari sara n'u ma taa maintien kɛ dugu dɔ la ten a wari bɛ dun cogo di 500 miliyari san o san e b'a justifier cogo di n'i ma taa kɛlɛ kɛ e bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔ la ka t'i yɛrɛ billet dɔrɔn kuma bɛ olu protéger sinon Mali la MINUSMA bɛ dumuni min kɛ n k'o wari bɛ taa États-Unis de kun a pétrole a n'a carburant o ye France ɲɛ yɔrɔ ye a meuble ninnu ni a fɛnw o ye Japon ta ye Chinois de b'o baara ninnu kɛ fɛn minnu louelen d'u ma o ye Japon ta ye avion ni fɛnw ni mobili tɔw avion bɔla Europe de l'Est mɔgɔ ninnu ye mais mun de bɛ yen MINUSMA bɛ ka mun de ɲa MINUSMA chapitre 7 a bɛ na de n'a y'a sɔrɔ jamana ka armée tɛ se ka jamanadenw lakana mais an bɛ se k'an ka jamanadenw lakana a kun ye mun ye yan. nafa t'a la yan bilen tuguni nafa t'a la yan. MINUSMA min bɛ yan COP civil kana sa 2017 2018 2019 maa 1900 de sara ka musow jeni ale ɲɛ na. a bɛɛ kɛra MINUSMA 5 yan. MINUSMA de tun bɛ ka fulaw ni kadɔw bila ɲɔgɔn na o preuve fɛnɛ b'an bolo voilà donc nin ye o paramètre ye. Docteur Sani an ka don CNT ka bilan kɔnɔna la san kelen bilan kɔnɔna la docteur an y'a ye sisan an ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ coopération militaire de tun bɛ an ni Rusiw ni ɲɔgɔn cɛ bon an bɛ k'a ye an bɛ ka taa coopération wɛrɛw kɔnɔna la n'o ye coopération économique ninnu ye yala Rusiw b'a fɛ ka an b'o France bolo pewu yɛrɛ de ta nin cogo in na tan k'an ka fɛn bɛɛ minɛ France la k'a bɛɛ ɲɛsin Rusiw ma. Gani cɛ i y'an dɔgɔya dɛ. ayi docteur. i ko Rusiw bɛ fɛ k'an minɛ o tuma na mɔgɔw b'an minɛ de yan. parce que an tun bɛ France de ka bolo kan bɛɛ yɛrɛ ma fɔ ka fɔ an ye France ka kolon. Gandi maa dɔ de y'an di France ma maintenant Assimi ye kuma min fɔ n bɛ hakili jigin o la a ko Mali ye jamana mun ye a b'aw ta ɲini an yɛrɛ b'an ta ɲini donc Rusi tɛ ka taa an bɛ ka taa an ta de ɲini Rusi fɛ yen donc an bɛɛ bɛ ta ɲini de la an ni Rusi bɛ ka jɛ de jɛ min da ka di Mali la. mais est ce que a tɛ kɛ an ni France ka jɛ wa.